अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दानियाल यूसुफ साहब का सवाल है मानसेरा से। कहते हैं मुसलमानों की बेहतरीन तारीख़ के बाद ज़वाल क्यों आया? क्या मुसलमान कभी मगरब के बराबर आ खड़े होंगे? दानियाल यूसुफ साहब, आई एम सॉरी, मैंने पहले भी एक दो बार ये बात की है कि मैं झूठ नहीं बोलता। ये मुमकिन है, ये हुआ है कि मैं सच को बाईपास करके गुजर गया। इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत नहीं थी। कुछ सच बहुत ख़तरनाक होते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलता मैं। उस पर बंदा खामोशी इख्तियार कर ले, गुजर जाए। बाकी कोई माँ का लाल ऐसा नहीं पैदा हुआ वो झूठ बोले में मजबूर से नहीं। दूर दूर तक मुझे इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। हेटी की किताब है, पढ़ लें, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग को पढ़ लें, और ये मेरे पास पढ़ी है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, खिलाफत व मलूकियत, मौलाना मौदूदी की किताब है। पढ़ लें कि कब बेड़ा गर्क हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ, और हमारी जड़ों में आज तक बैठा हुआ है और सदियाँ बीत गई हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ अदवार में मुसलमानों के अरूज की, तो वो इस्लाम का नहीं, वो मुसलमानों का अरूज है। ठीक है, वो मंगोल थे, वो बाद में ख़ुद मुसलमान हो गए। मुसलमानों को बहुत बुरी तरह बर्बाद करने के बाद वो इकबाल ने भी उधर इशारा किया है कि वो मिल गए, वो मुहाफ़िज़ या पता नहीं क्या, काबे को सनम खाने से, वो इशारा उसी तरफ है। उसकी एक वजह है। अब देखें, मोमिन की एक पहचान ये है कि वो अपने अहद के साथ, अपने असर के साथ, जिस ज़माने में ज़िंदा हो, उसके तकाज़ों को समझता है और उसको एड्रेस करता है। अली शरीती साहब ने कहा था, चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स, अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स। और ये जो इज्तिहाद का तसव्वुर है वो क्या है? अब अहद हाज़िर की ज़रूरत है साइंस और टेक्नोलॉजी। अब ये मसल का नहीं, ये अकल का ज़माना है। तो मुझे पूरे आलम इस्लाम में किसी एक मुल्क की भी डायरेक्शन, मुझे वो, मैं नासमझ आदमी हूँ, कम फहम आदमी हूँ, मेरी अकल के मुताबिक, मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो हर पे आखिर है, नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यही मेरी पेन भी है। सो दूर दूर तक जब तक मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं आता और इसको इबादत समझ के नहीं करता, ये कह रहे हैं इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है। तो कौन सा इल्म? कहा, फरमाया क्या? चीन तक जाओ। तो चीन में आपने वहाँ कोई दीनी उलूम हासिल करने थे? सेकुलर। और कोई दीनी और दुनियावी में कोई इल्म, सिर्फ इल्म है। इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। भी चीन में आपने कोई फिक़ह पढ़नी थी, हदीस पढ़नी थी, कोई कुरान पाक उनसे सीखना था। तो ये हम ट्रैक से उतरे हुए लोग हैं, जब कभी ट्रैक पे चढ़ गए। पिछला सवाल था, मैं उसको एक लाइन में ऐड कर देता हूँ, अलीम असगर साहब का गुजरांवाला से। मैंने इसका जवाब देना नहीं था। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या है? भाई मुस्तकबिल क्या है? मेरा मुस्तकबिल क्या है? आपका मुस्तकबिल क्या है? इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है या मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या है? परफॉर्मेंस पे है। आप अच्छा परफॉर्म करोगे, मुस्तकबिल अच्छा होगा। स्टूडेंट है, जान मारता है, मेहनत करता है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं भी है, तो अगर मेहनती बहुत है, और एक इंटेलिजेंट है वो आवारा फिर रहा है, उसकी समती ठीक नहीं है, उसकी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है, वो फोकस्ड ही नहीं है, वो क्या कर लेगा वो? सो मुस्तकबिल कौमों का, अफराद का, अक़वाम का, कबीलों का, ये डिपेंड करता है कि क्या वो सही समत में, सही रफ्तार के साथ सफ़र कर रहे हैं। अगर नहीं तो बस फिर अल्लाह खैर सलाह। और अल्लाह पाक का तो वादा है कि जितनी सही करोगे, जितनी एफर्ट करोगे, जितनी जान मारोगे, उतना ही मिलेगा। ठेका नहीं लिया हुआ किसी का, रब्बुल आलमीन ने, वो रब्बुल आलमीन है, वो सबका ही रब है। जो उसकी हिदायत पे नाम, उसको लेबल जो मर्जी लगा लें, उस पर अमल करेगा, वो लीड भी करेगा। ये जो कौमों का रुजू ज़वाल होता है, इसका ताल्लुक भाई नहीं है कितनी पुरानी आपका कल्चर है, कितनी पुरानी आपकी सिविलाइजेशन है। नो, वरना इजिप्शियंस आज भी रूल कर रहे होते हैं, रोमन्स आज भी रूल कर रहे होते हैं। नहीं है ये।
جو پرفارم کرتا ہے وہ بازی لے جاتا ہے، سیدھی سی بات ہے. تھینک یو ویری مچ. محمد عارف علی فرام جدہ. سوال یہ ہے کہ پاکستان کی چند مخصوص خاندانوں سے جان کب چھٹے گی؟ محمد عارف علی صاحب، جب آپ جیسا شعور عام ہو جائے گا، سادہ، جب شعور پیدا ہوگا، جب ہوش آئے گا، جب اپنی آئندہ نسلوں سے آپ کو واقعی محبت اور ہمدردی ہوگی، اور یہ گھٹیا اپروچ نہیں ہوگی، یہ گھٹیا نیچ بازاری اپروچ نہیں ہوگی کہ جی کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. واہ، ایسا سوچنے والا انسان کیسا ہوتا ہوگا؟ میں حیران ہو کے سوچتا ہوں کہ ایسی سوچ رکھنے والا آدمی کہاں پروان چڑھا ہوگا، کس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہوگی. تو ممکن ہے یہ کہ آپ کے گھر کا ملازم کچھ کھا دے اور کچھ لگا دے، تو یہ ملازم ہیں آپ کے، یہ دین کا حکم ہے، سید القوم و خادمہم، یہ نوکر ہیں. میاں دے نعرے بجن کے تو پٹو زندہ ہے، یہ جب تک اپروچ رہے گی یہ کمیوں والی اپروچ ہے، بالکل نہیں. تو جو پرفارم کرتا ہے، جو تمہارا اعتماد اور اعتبار ہی بیچ کھائے، اس کے پیچھے ناچتے پھرنا، اور کیوں موسٹلی بینیفیشریز ہوتے ہیں. یہ موسٹلی دہاڑیاں لگانے والے لوگ ہوتے ہیں، کارمائیاں ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان کو نوازتے ہیں. کسی کو ہڈی پھینک دی، کسی کو چھچڑا پھینک دیا. ان کا ویژن نہیں ہوتا دور تک. ایک خوبصورت معاشرے کی جنگ آدمی اس لیے لڑتا ہے کہ میں اگر آج کمفرٹیبل ہوں، آئی ایم ویل پلیسڈ، آئی ایم ویل کنیکٹڈ، یا جو بھی آپ کہہ لیں، تو مجھے کیا تکلیف ہے معاشرے میں تبدیلی لانے کی؟ نہیں. یہاں مغلوں کے مغل شہزادوں کو ٹانگے چلانے پڑے، ٹیوشنیں پڑھانی پڑیں، مزدوریاں کرنی پڑیں، مغل شہزادیوں کو باورچیوں سے شادیاں کرنی پڑیں. آج اگر کوئی خاندان تگڑا ہے، کہاں گئے وہ آٹومن امپائر والے؟ صدیوں 3 کانٹیننٹس پہ سلطنت عثمانیہ، جن کے آباء و اجداد میں سے ایک ارطغرل غازی کا آج کل وہ چل رہا ہے، وہ ڈرامہ شو میں، کیا ہے یہ؟ کہاں گئے وہ؟ بس کنڈکٹر تھا ایک شہزادہ ان کا. جب زوال آیا اور ترکی جو ہے وہ جمہوریہ بنی اور یہ اور وہ، سوسائٹی کو کہ اسٹرگل کرنا اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ بہت طاقتور ہیں آج، کل ممکن ہے آپ کی اولادیں کمزور ہوں، ان کو ٹھڈے تو نہ پڑیں، ان کو انصاف ملے، ان کو تحفظ ملے، ان کا روٹی روزگار یہ وہ اسٹیٹ اپنی اوقات میں رہے اور اپنے فرائض کو پہچانے. کیسا نظام وضع کرو جس میں زندہ رہنے کے لیے طاقتور ہونا ضروری نہ ہو، کمزور بھی زندہ رہ سکیں. تو یہ اسٹرگل جو ہے یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ ہیو ناٹس میں سے ہو، نہیں. بندہ سوچتا ہے یار آپ اگر تگڑے ہو، مالی طور پہ، سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ انفلوئنشل ہو، بااثر ہو، تگڑے ہو، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ نہیں آپ کا پوتا بھی ایسا ہی ہوگا؟ وہ اگر ماڑا نکلا ہے پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اسٹرگل کرنی چاہیے ایک ایسے معاشرے کے لیے وہ جس میں انسانوں کی طرح رہ سکیں.